कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई किस्म इम्पैक्ट टुडे की। मेरा नाम मार्क है और ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया है और हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए। खुदावंद बहुत ही भले खुदावंद हैं हाँ, और उसके पास आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। आमीन। और मैं कहना चाहता हूँ ज़िंदगी में जो ज़्यादातर अच्छी चीज़ें आपको हासिल होंगी वो तब होंगी जब आप उसके कलाम को सुनो, यकीन करो और उस पर अमल करो। आमीन। आमीन। यही तरीका है। वो कलाम में एक वादा देता है। आप उसे सुनते हो, यकीन करते हो, बोलते हो, अमल करते हो और वो उस वादे को आपकी ज़िंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया! आमीन। खुदावंद अच्छे। हम आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ, globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई हासिल कर सकते हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड की हैं और आप वहाँ से न्यूज़लेटर भी हासिल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है और हमें आप राब्ता कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हमें बता सकते हैं कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया। हालेलुया! हालेलुया। खुदावंद भले खुदावंद आमीन। हैं। हम आज कुछ बहुत ताकतवर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विक्टोरिया आपको एक मुख्तसर गवाही देगी जो हमें अभी एक शख्स से मिली है, जिसने प्रोग्राम में कॉल किया था। हाँ, एक औरत थी जिसको कैंसर था और उसने हमें बताया कि वो इस प्रोग्राम को देख रही थी 4 माह से और फिर वो दोबारा अस्पताल गई और फिर डॉक्टर्स ने उसे बताया कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है। कैंसर खत्म हो चुका है। हाँ, हालेलुया! खुदावंद की ये तमजीद हो। हैरत-अंगेज़ है, आमीन, खूबसूरत है। आमीन। ये शो हम बहुत संजीदगी से लेते हैं और मैं आपको हौसला देता हूँ कि आप जब ये प्रोग्राम देखते हैं, ये सिर्फ़ देखने के वाला प्रोग्राम नहीं होता। ये न्यूज़ देखने जैसा नहीं है, ये अच्छी खबर देखना होता है। हाँ, आमीन। आमीन। अगर आपके पास बाइबल है, निकालें और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, तो सिर्फ़ गौर से सुन लें या स्क्रीन पर जो आयतें दिखती हैं, उनको देखें। अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी लें और इन चीज़ों पर गौर करें और सोचें और इन पर अमल करें क्योंकि खुदावंद के पास आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, आप जानते हैं यीशु ने कहा, "जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी।" आमीन। ये एक हैरानकुन बयान है। ये सही है। इसका मतलब है कि अगर आप सच सुनते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, आप उसे जानते हैं, हकीकी सच्चाई जिसे आप जानते हैं, वो आप तक आज़ादी लाएगी, हाँ, चाहे जिस मर्ज़ी मरहला में आपको ज़रूरत हो। मेरा मतलब है कि हम इस प्रोग्राम में अक्सर शिफा के बारे में बात करते हैं। रूहानी इल्म, रूहानी हकीकत, हकीकी नूर, वही का नूर आप पर उतरता है और ये तब होता है जब कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं और जैसे ये बात आपके दिल में उतरती है और आप इसे कबूल करते हैं, वो शिफा लाती है, सेहत लाती है, फतह लाती है, आज़ादी लाती है, हाँ। बीमारी और मर्ज़ों से खुदा उनकी आज़ादी लाती है। तमजीद हो। ये हैरत-अंगेज़ हालेलुया! है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं तो मौके के लिए। आखिरी किस्त में हम बात करते हैं मुर्दों के जी उठने के बारे में, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, हाँ, क्योंकि वो मुर्दों में से पलौठा है। आमीन। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हम इस आयत पर दोबारा से गौर करें जो हमने पहले पढ़ी थी। रोमियो 10 बाब आयत 9 कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और तू अपने दिल में ये ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो तू नजात पाएगा। इस बारे में यकीन करना जरूरी है कि यीशु मरा, उसे दफनाया गया और वो जी उठा ताकि वो बचाया जाए। और हमने इसे करंथियों पहला बाब और 15 में भी पढ़ा। और फिर यहाँ रोमियो में या इस बात के पहलू पे शामिल करता है कि आप ज़ाती तौर पर यीशु मसीह की खुदावंद को अपनी ज़िंदगी पर इकरार करें। इसीलिए हम इन बातों पर यकीन करते हैं। हम उसके खुदावंद होने पर इकरार करते हैं और फिर हम निजात पाते हैं। गौर करें, यीशु हमारा बचाने वाला बन गया तब जब हमने उसे कबूल किया। बहुत दफ़ा आप सुनते हैं खादिमों को इसे गलत तौर पर कहते हुए कि शायद आपने यीशु को निजात दहिंदा तो कबूल कर लिया है लेकिन अभी तक उसे खुदावंद नहीं बनाया, उसे अपनी ज़िंदगी का खुदावंद बनाएं। अ,
یہ اس کا غلط جواب ہے۔ اگر تو آپ نے اسے اپنی زندگی میں سے قبول کرنا ہے تو اسے اپنی زندگی کا خداوند بنائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جب آپ اپنی مسیحی زندگی گزارتے ہیں، آپ اس کی خداوندی کا اقرار کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں مزید حصہ اس سے آگے رکھتے جائیں گے، اپنی پوری ہستی اس سے دیتے ہوئے، روزانہ اپنی زندگی اس کے نام مسنوب کرتے ہوئے۔ اس طریقے سے ہم اس سے محفوظ ہو سکیں گے جب ہم اس کا اقرار کریں گے یسوع تو خداوند میں ہے۔ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں پڑھا جاتا۔ میں آپ کو اس طرح پڑھ کر بتا رہا ہوں جیسا یہ نہیں کہتا۔ یہ ایسا نہیں کہتا۔ اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع نجات دہندہ ہے، وہ آپ کا خدا بن جائے گا۔ یہ ایسا نہیں کہتا۔ یہ کہتا ہے اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع خداوند ہے خداوند ہے، تو آپ بچ بچائے جائیں جاؤ گے۔ گے۔ یہاں فرق پر ایک دیکھیں، فرق ہے۔ آپ کو یسوع کو اپنی وفاداری دینی ہے۔ آمین۔ آمین۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہاں، اور اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بادشاہ کے آگے جھکنا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تمجید ہو، وہ ایک اچھا بادشاہ وہ ہے۔ اچھا بادشاہ ہے۔ آپ کی زندگی کے آمین۔ خدا کے طور پر اس سے بہتر کوئی نہیں جس کے آگے جھکنا ہے، یسوع مسیح کے آگے، کیونکہ وہ آپ سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنا آپ کبھی سمجھ سکتے ہیں۔ آمین۔ آخری قسط میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مرا، اسے دفنایا گیا اور دوبارہ جی اٹھا۔ کیونکہ ہمارے جواز کے لیے۔ ہاں، کیونکہ خدا نے اسے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، وہ جائز ہیں۔ آمین۔ اور پھر خدا مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیو 15، شروع کریں گے 5 آیت سے۔ خیر آگے بڑھیں اور سیاق و سباق کے لیے دوبارہ ٹھیک ہے، آیت 1 سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا کرنتھیو 15 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری دیتا ہوں جو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تم نے اس پیغام کو منظور بھی کیا اور جس پر مضبوطی سے قائم بھی ہو، اور اسی پیغام کے وسیلہ سے تمہیں نجات بھی ملی، اور تمہیں اس میں پکا ایمان لانا چاہیے اور اس پر بھی قائم رہو۔ اور اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی تھی جو مجھ تک پہنچی تھی، کہ مسیح صحیفوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرے اور وہ دفن ہوئے اور صحیفوں کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے۔ اور ہم اس کو آگے 5ویں آیت سے بھی پڑھیں گے۔ اور پھر وہ پطرس کے سامنے ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد ان 12 رسولوں پر بھی۔ پھر وہ دوبارہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو اچانک دکھائی دیا، جن میں سے اکثر آج تک زندہ ہیں اور بعض کی موت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ یعقوب کے آگے بھی ظاہر ہوا، اور دوبارہ سب رسولوں کے آگے ظاہر ہوئے، اور آخر میں مجھے بھی دکھائی دیا، جس میں مقرر وقت پہلے واہ جسے میں مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہوں۔ اس نے اسے کہاں دیکھا؟ دمشق کے راستے پر۔ ہاں، واہ! اب جو دلچسپ ہے وہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو میں نے ہاں، سکھایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سکھاتا ہوں کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مرا جیسے کتاب میں لکھا ہے، اور وہ دفن ہوا اور وہ دوبارہ زندہ ہوا جیسے کتاب میں لکھا ہے، اور وہ دیکھا گیا۔ اور پھر اس نے لمبی فہرست دی جو یسوع جن لوگوں سے ملے۔ ہاں، اب ہم صرف کچھ لمحوں کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے گواہوں کی جو مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ اب سوچیں اگر آپ عدالت میں ہوتے اور 2 یا 3 گواہ گواہی دے رہے ہوتے، ہاں یہ وہی آدمی ہے، میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا، یہ وہ عورت ہے جس نے وہ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، وہ قائم رہتا ہے، صحیح؟ 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ہر بات قائم ہو۔ آمین۔ تو یہاں پولوس شخصیت کی فہرست دیتا ہے اور یہ مکمل نہیں ہے۔ بہت سے اور لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو دیکھا، وہ عورتیں بھی اس فہرست میں نہیں تھی جنہوں نے یسوع کو دیکھا۔ وہ صرف لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور غور کریں، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کیفس پطرس کا دوسرا نام تھا۔ یسوع پطرس پر ظاہر ہوئے۔ آمین۔ دوسری گواہی 12 یعنی 11 رسول اور ان کا جانشین، وہ شخص جو یہودا اسکریوتی کی جگہ آیا، وہ 12 میں سے شامل کیا گیا، وہ اصل میں 70 میں سے ایک تھا۔
لیکن غور کریں وہ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ 500 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ، جن میں سے اکثر جب اس نے یہ لکھا تو کیا زندہ آپ تھے۔ تصور کر سکتے ہیں کیا اس کا ذکر نوشتہ میں ہے نہیں، اس حوالہ میں؟ یہ کچھ وہ ہے جو صرف پالوس رسول اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اگر ہم سوچیں جب یسوع مسیح ظاہر ہوئے 500 لوگوں کے درمیان، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 500 لوگ اس جگہ سے باہر جا رہے تھے، ہاں، سب کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے؟ یاد کریں، یسوع ناصرت کا، اسے مصلوب کیا گیا تھا ہم سب کے سامنے، ہاں، اور اسے دفن کیا گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھا، اور وہ خبر جو 500 لوگوں کو تھی وہ ہاں، اس طرح سے پھیل گئی بہت تیزی سے۔ تو اس نے ایسا کیا ایک وجہ سے۔ آمین، آمین۔ خداوند کی تمجید ہو۔ اور پھر یعقوب یعقوب، اب یہ حصہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یعقوب کی زمینی خدمت کے دوران ایوب اور یہودا اور یسوع اس کے سب ادھورے بھائی، یعقوب یہاں یسوع مسیح کا ادھورا بھائی تھا۔ یہودا وہ شخص جس نے یہودا کی کتاب لکھی، یسوع مسیح کا ادھورا بھائی، وہ یعقوب کا پورا بھائی تھا۔ میں ادھورا بھائی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یسوع کا زمینی باپ نہیں تھا، وہ یوسف کے پلان میں پلا، لیکن قادر مطلق خدا یسوع کا باپ تھا۔ آمین۔ یسوع کنواری سے پیدا ہوا، لیکن مریم کنواری کے مسیح کو جننے کے بعد اس نے بچوں کو جننا جاری رکھا۔ اس کے ادھوری بھائی اور ادھوری بہن تھی۔ نکتہ یہ ہے، یعقوب اور اس کے سب ادھورے بھائی، اس کے سب بھائی نے یسوع مسیح کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کیا۔ صحیح۔ انہوں نے اس کی خدمت قبول نہیں کی، لیکن پھر ایک دن یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ایک دن وہ یعقوب کو دکھائی دیتا ہے اور یعقوب ایمان لاتا ہے۔ یعقوب یروشلم کی کلیسیا کا رہنما بن گیا۔ جیسے ہم اعمال 15 میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے پاس آخری فیصلہ تھا جب ان کے پاس اختلاف تھا۔ اس نے فیصلے کا آخری لفظ دیا۔ وہ ایک طرح سے پادری تھا۔ صحیح۔ اب یہ جو مجھے دلچسپ لگتا ہے، یہ میں نہیں جانتا، یہ صرف میری روح کو آگ لگا دیتا ہے۔ ایوب باپ 1، یہ سنیے، یہ وہ آدمی ہے جو یسوع کے ساتھ پلا بڑھا، جس نے مسیح یسوع کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنی خدمت قبول نہیں کی، لیکن یسوع کے صلیب پر مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، وہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ایک دن وہ یعقوب کو دکھائی دیتا ہے، اور بالکل یعقوب ایمان لاتا ہے۔ اور غور کریں یعقوب کیا کہتا ہے۔ باپ 1 آیت 1 اس کے خط کی جو اس نے لکھا، یعقوب خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب۔ ایک بندہ ہوا خادم وہ ہوتا ہے جو قرض دار ہوتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ساری زندگی قرض اتارنے میں گزار دیتا ہے۔ یہی ایک بندہ ہوا خادم ہوتا ہے، ہاں، اور اس نے یہ بات اپنے بھائی کے بارے میں اس نے کہی۔ خود کو غلام بنایا اپنے ادھورے بھائی رب یسوع مسیح کے لیے، اور اس کو یسوع اپنا ادھورا بھائی بھی نہیں کہتا۔ نہیں، ہاں، یہ اس نے ایسا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس نے ایسا نہیں لیکن وہ کیا۔ یسوع کو اب جسم کے مطابق نہیں جانتا۔ صحیح۔ وہ اب یسوع کو انسانیت کے مطابق نہیں جانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح کائنات کا خالق ہے، کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ہے جس نے جنت چھوڑی، زمین پر آیا اور ہماری طرف سے بدلے کی موت مرا، اور پھر مردوں میں سے نکل کر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند تو کا خداوند زمین پر واپس آ رہا ہے۔ ہالےلویا۔ وہ اس کو ایسا دیکھتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے یعقوب خدا اور مسیح کا غلام ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور ہاں، پالوس کے سامنے، جس کا میں ذکر پہلے بھی کیا ہاں، ہے، تو وہ زندہ ہے، وہ زندہ تو ہے۔ وہ زندہ ہے۔ اب غور کریں، جب یہ کہتا ہے کہ سب رسولوں کو یہ 12 سے الگ ہے،
क्योंकि यीशु के पास 12 से ज़्यादा रसूल थे। सही। उसने 12 को भेजा, फिर उसने मज़ीद 70 आदमियों को भेजा। लूका 101 बाब बताता है। लूका 9 आयत 1 उसने 12 को भेजा। लूका 10 आयत 1 उसने 70 को मज़ीद भेजा। हालेलुया। तो गौर करें, 70 12 से अलग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु के पास 12 रसूल थे। असल में यीशु के पास 12 रसूल थे। लूका बाब 9 आयत 1। लेकिन फिर लूका 10 में उसने मज़ीद 70 और को भेजा। आमीन। तो जब ये कहता है और सब रसूलों को, वो 12 को शामिल कर रहा है, बाकियों बाकी को जमा कर दें। सबको भी। तो आपके पास यहाँ काफ़ी फ़हरिस्त है। मुझे नहीं लगता कि लोग जानते हैं कि वो कितने लोगों में ज़ाहिर हुआ, हाँ, क्योंकि क्योंकि नविश्ता में जो हम बयान पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम पर ज़ाहिर हुआ और उसने समझा कि वो हाँ, मायली है। वो 2 रसूलों पर ज़ाहिर हुआ, जब वो रास्ते पर चल रहे थे तो उनके दिल उनके अंदर चल उठे। हाँ। अब जो दिलचस्प है, उसने उनके साथ खाना खाया। हाँ, वो उनके लिए उसने पकाता उनके था। लिए खाना पकाया, उसने उनके साथ पिया, उन्होंने उसको छुआ, उसके हाथों और पाँव में ज़ख्म थे, तलवार का ज़ख्म जो उसके पहलू में चला गया था। और उसने कहा, अपनी उँगलियों को छेदों में डालो, अपना हाथ डालो और मेरे पहलू में डालो, और खुद देखो, ये मैं ये हूँ। मैं हूँ। यहाँ ज़ख्म है, मैं गोश्त हूँ, मैं हड्डी हूँ, मैं मुर्दों में से ज़िंदा हुआ हूँ। हालेलुया! हालेलुया! मेरे दोस्तों, यीशु ज़िंदा है। वो अपने शागिर्दों को दिखाई दिया। सबसे आखिर में उसने कहा, तुम पूरी दुनिया में जाओ और सबको अंजील सुनाओ, और जो यकीन करे वो बपतिस्मा ले, जो ना यकीन करे वो सज़ा पाएगा। ये गौर करें। और वो उनकी नज़रों के सामने आसमान पर चला गया, वो बादलों में चला गया, और वो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर खुदा का बैठ शुक्र गया। हो। और फिर जैसे हमने शुरू किया, बाइबल कहती है, अगर आप अपने दिल में यकीन करें कि खुदा ने उसको मुर्दों में से उठाया है, और आप अपने मुंह से इकरार करें कि खुदा ही खुदावंद है, आप बच जाओगे। आमीन। हालेलुया! खुदा उनका शुक्र हो। तो अभी उसको अपने दिल में कबूल करो। अगर आपने कभी नहीं किया, उसको अपना रब और निजात दहिंदा कबूल करो, वो आपको बचाएगा। मेरे पीछे कहें, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ अपनी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत को निजात के लिए। निजात के लिए मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ मैं अपने मुँह से करार कि करती हूँ यीशु मसीह कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदावंद है। वो मेरे खुदावंद हैं। वो मेरा खुदावंद मैं है। ईमान रखता मैं हूँ, ईमान रखती वो हूँ, मेरे गुनाहों के लिए मरे, वो मेरे गुनाहों के लिए आपने मरा मुर्दों में से उठा खड़ा किया। और अपने मुर्दों में से जी उठा खड़े मैं किया। उसे कबूल करता मैं हूँ, उसे कबूल करती हूँ, अपने निजात दहिंदा। अपने निजात दहिंदा। मैं अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ यीशु। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ यीशु। मुझे लीजिए, मुझे मुझे लीजिए, बदलिए, मुझे मुझे बदलिए, धोकर साफ मुझे कीजिए। धोकर साफ मैं तेरा कीजिए। हूँ। मैं तेरी हूँ। आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया! हालेलुया। अगर आपने इस दिल को अपने पूरे दिल से किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके सब गुनाह धोकर साफ हो चुके हैं और अब आप मसीह में एक नई मखलूक हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो और वो नई हो गई हैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और किसी को बताएं कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और दोबारा मिलेंगे। खुदा उन बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machol. Kumandian kan twanya chol Mary Ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak anarun ka diak. Iyo kwenam penyen na ga ndio ga tinga yo pot. Our child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke tien yel to kwa che tien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. Hello bag bangen bag. Kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwet penya kujinom chale ten ne kin kalam gala churur kan. Even her heat would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga tata na ko tu ga ku ler bayan eten ke du jane du de medan eten ke te ga chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Bayan eten ne kin yin ba
quên mình quên là cái dân về duy. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never converted, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, God, don't run that, yeah? Tung garun ka dia kwa chena ngeto kwa chena ngori ya emu wakani ya kwa pat kurun ka dia. For the last 3 years, this child has been converted every day through every 1 hour. When the toga ka tingu we ba the toga na kwet pe nya ba nya ka bi ja bi bi You, ni bera ja. you could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Akun nam jale ide dia ka ting la juru ke kwa kwet pe nya kun la da ko lan bi pe nya ba ku ku bende na ko de. This is even up to last Sunday. We It has been continuing. Yeah. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, ka tingu. Yeah. you could see. Wow. Wow. Akun yom tok ten ya ko ten ben yom tok ben de ko pe ba ku pe bi ye de toga ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En wo ngi ji ai we ban bi ko lu ba na ki ngu la ba ko They ba have ko bi sold, nam. they have sold a lot of cows Ba kina ka to ko dong jen ka ku to follow up the treatment. wala ko dong jen ka ni. But all these cows have been sold for nothing. Ko bi jan ngi da ko lu na kar ko bi a ko lu ji ji ba ko nya ni 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 le ya re ni. Ko ni ma ji ji ta bi ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I think she's wondering why I have white skin. Ya na men. Kun da ni ko ka tiar ma tin kana ku da mun ki ja ger ka le ka ni ma di na ja ger ka un ma di. Say, from today, if they add another 10 days without this child getting convalesced anymore, she will grow big and fat because of that joy. E ki ne ja kwam pin ka jo rem ko ten ku re ma ya ra na ti de wo kun ma di e o re ma to ka ni ki ja kwa ka na ja na ja ra. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. Amen. In Jesus' name, amen. Amen.
Jesus is Lord. Healing and health, prosperity and abundance. Abundance. Oh, hallelujah. Amen. Amen. I like righteousness. I like peace. I like joy. I like healing and health. I like prosperity. Amen. It's good. God is good. God has provided these things for those who are in His kingdom. Amen. Every single person is under the rule of the kingdom of darkness. They are in the kingdom of Satan until they choose to leave it and come into the kingdom of God.